You money up for no do. Makergino take fine free. Pep sa sumana you biggest man na the Bible Israel. Allah the prophet. Okay. Shalom ala de bala pour Abra Broki. Shalom wantaki. Vrede met u. Dus na a Bijbel, na a woord toe kado chargongi ala de man voor ala de ja bevolkings voor Abra Broki. Ik kies voor Abra Broki omdat u venen van u voor char a evangelie a bunyusu voor gado kongi unu. Wie na de man voor 12 folo. 12 folo na in Aukanes met vertaling aan 12 stammen. En 12 stammen die na Bijbel 12 stammen voor Israël. 12 folo ik kan vinden aini a hi Bijbel. A konu konde de okon giden piki voor Israël na 12 por jaini. En ik kan bewijzen. En in a Bijbel de enigste sma gado mek alaf sma a mek alaf volg. En ik kan bewijzen, ik maak alle volk door een broeder, maar verkiezen een volk voor de kapitein van Heer Grond Tapuja. Ik kan lezen handeling 16 vers. We hebben handeling 17 vers. 17 vers 26. Dan we lezen duidelijk dat Gado mek alles ma Kuli, Ampanesi, Njuka, Ingi door een broeder. Maar ga ook kiezen one specific natie voor de boven alle travollen. Maar wat zijn het zaak? Hoe de eerlijk? A Heer Grond Tapu. Kote ken strananja. Stranang. Sumai moro pina. Voor alle de traman. Blakamang na nga ingi. Blakamang na nga ingi. Go luku a ghetto. Luku Abra Broki fa Abra Broki de. Luku Ephraim. Luku Wintiwai. Maar kerkie eleri, Grond Tapu eleri dat gadolop alasma. Is dat rechtvaardig? Nou een boensani? Altijd. Hallo een boensani. Want if gadolop alasma, dan alasma mo alasan, alasma mo alasani. Alamam de gelijk. Dan moet je lezen Guja. Handeling 14 vers 26. En abe meki ala den volku disi libi na Grond Tapu komoko fuwan brudu. Abe mek ala volk, a Bijbel bukuja etak, abe mek ala volk door wan brudu. En abe seti dem ting en pedem satan. Abe set specifiek ala de ting pedotang. India, na kuli etanape, Indonesia, Japanese, Sranaja, mix type. Je begrijpt? Dus abe pot ala ting en a pot pedotang. En door wan brudu, alasma sa basana door wan brudu a mek alasma. Maar nou, we gaan specifiek tak mi betak blakamana nga ingi, epina wuri a Heer Grond Tapu strana ook tuja. Maar kerkie letak gadolop alasma. Opo gimi Deuteronomium 14 vers 2. Wan gado in wan boto wan kapten de. Sole a Grond Tapu ja na wan follow gado for kisa. Wan specific follow gado for kisa. Again wet, again kurutu, again regels tak luku ja. Mi offset wan deal anga yu, mo mekwa accordere anga yu. En mo meki de apart, mo meki de Santa wan tak apart. En you leer Heer Grond Tapu en you de basi voor Heer Grond Tapu fu waka bakami. Na so gado me pota order. Lees again brother. Deuteronomium 14 vers 2. Because you de Santa people gi masra you gado. En masra ben for kiso you fu de space route to people gi am serefi. Moro leki ala den volk fu Grond Tapu. Okay. Die Moses betek afvolg Israël pour aan Egypte. Alle betek Heer Grond Tapu, betek specifiek
a follow for Israel. Dat nap gi blakaman, mi kamo bawa sen blakaman nga ingi. Tirina day, wasanip sa mek blakaman e pinaso, ingi e pinaso. Ano sumar, kerki eletak alas magano lobby. Mate idrai luku foto, te idrai luku lale beauty winti wai e fram. Yesak wasane klop. Ibakre sabetaki. No mek no was magi 6 negi. Im sapiu Bible en im sapego. Unu futonu fulo kotegi a waarheid. Lees ik mi Johannes 8 vers 32 fuseide. Fuseide u konjaf kotegi des ma a waarheid. Johannes 8 vers. Johannes 8 vers 32. En u sabi de waarheid. En de waarheid zal make you come free. Joko sap a waarheid en a waarheid ook make you free. In your mind, in your face, in your skin. A health system for you free. You know the fast pass moro. Basically, Paka. En u sabi de waarheid. En de waarheid zal make you come free. Ewa my lady you. Agi a waarheid. U konjaf koteires ma a waarheid. En a waarheid tranga fiere. A waarheid. A tranga fiere. Ma te wa my kori, wa my takshut taki na kor e koryu. Uno okotei wuja kei hard. Ano kang look for a presde. Ano kang wasan ipsa. Da mago terug baka fu seide. Asan dis e mit unu blakamang nanga ingi. Ma kerki eletak gadolop alasma. Got up Deuteronomium 28 vers 1. Want mago terug baka di Moses pour a volk Israël moeten naar Egypte. Tjargo na woestijn. Abe specifiek nanga one volk ananga her goro tapu en abe gide wet amek wa akrodera nga ding maar wasanipsa altijd wa marde. Deuteronomium 28 vers 1. En als het passa zo dat hij even zou argina dat stem voor Masra Yugado to see en do alla hem commanderi die semi commanderi you today. Attack als het passa zo. If you arki tenena de bufurus mane arki gado. De play like de arki gado man bufurus mane arki gado. Attack if you arki na mi luku sa gado du gado na warek fada gado. If you arki na mi luku sautaki. Ba Masra Yugado sa setu wei na tapu ala fol kufu gron tapu. No alama de khalay. Ala fol kufu gron tapu. No de matak gado lok alasma. Ala fol kufu gron tapu. Sa gado du. Asa setu wei na tapu ala fol kufu gron tapu. Ataka o setu hei bofo ala de trafolo fo her gron tapu. Mar mawasani psa. Gona mar. Vers 15. Deuteronomium 28 vers 15. Maar asa passa so dati efu you no arki na da stem fu Masra Yugado. Fu si en du ala hem commanderi na hem wet. Disi mi commanderi today. Attack asapsa so if you no arki gado no was serious man. Attack if you arki mo poti bofo ala trafolo uno opina. Ingi nga blakaman. Ma ataki ma if you no arki luku so miti. Ba ala dem fluku sa kom na you tapu and dem sa wini you. Fluku ano wambusani. Seigi na wambusani. Fluku nooit na wambusani. Magado pote specific. Asker disi na libisma na de chief Israel suking. Noi gade ba pu potu so mador tranga yesi. Mamo lees de fluku en suma ay pas. Wa if utak gado lop alasma da wogos fluku suma a fluku ja e pas no in agro tapuja wa gado ne lei. Vers 16. Fluku sa de na you tapu. Te you sa de na ini da foto. En fluku sa de na you tapu. Te you sa de na da grom. Fluku sa de na you tapu. Te de in luku specific abra brokija. Fluku o de na you tapu. Te de na you grom. Te na you de na you. Fluku sa de na you tapu. Te you de ini da foto. Ini da foto. Te was nisi kwasra na ja. Ay da moro guduman. Tire amay kong, amay fen Raibo Ways, amay fen Alasan. Matewa bus kondre mank of wa koroni makwa foto ja. Next anabi. Mari matak gadolop alasma.
Deuteronomium 28 vers 43. Deuteronomium 28 vers 43. Dan frame do suma disi de na yu mindri sako tumsi hei na yu tapu. de frame besma so de Dan frame do suma sa de na yu mindri sako tumsi hei na yu tapu. de frame besma do kon na foto ja wispe do de hei no witapu. En hij sorry, zolang als nesi doro ja bam. Amai fen tapa uku wenkri, amai fen financieel, rijbouwers, alles aan amai feni. De acties re fa, maar de mij tak a bijbel nas maskrifing. Werkelijk nas maskrifing. Werk maar na gado woord toe. Na gado gi opdracht. Tijd potera buku tak fu sorry aware sa opsa. En in kan looking tak a Hindustani a de hemoro you. Wie suma zonder twijfel asan disi epsana heer grond tapu. Lees eto wan fluku. En you sa saka tumsi lagi gona ondro. Vers 44. Asale ni you en you no sale ni em. Asade da ede. Asade da ede en you sade da tere. Atak isaleni. Au lengi you manojo lengi en. Sot blakama abanja in Srana. Kar wangi mi. Sot bangi. Wa blakama abi of wa ingi abi in fotoja. Sa akalen wan snesi sa akalen wan Hindustani. Una abi srefi. Lees eto wan. Vers 48. Redon, you sa dini you fe anti disi masra sa semi against you. Na ini angry ten. Na ngadrei watra. Na ini soso sting. En na mankeri fu alasani. Mankeri fu alasani. To want buy $8 toilet papier. Where you go buy? That's nice. Sale fu een snoep srefi te go buy. That's nice. Wispe go. Hout sakarei. Na kuli wispe go. Aflok Disney pas na blakama nga ingi. Ube elak. Makerki eleru tak. Alles maar de gelijk. Iedereen is gelijk, want Jezus deed die UNO. Als dat nou waarheid. Hallo kan. Lees het een vloeken. 48. En als a poti wa Israël rokosan long tu neki. Tot vers. Vers 48. Vers 48. En als a poti wa Israël rokosan long tu neki. Hele ki aben figi yu puru. 100% waarheid. A Bijbelboek disi. Sorry, a heer geschiedenis voor Anasi Israël, Sumana Anasi Israël. Ataki, de sawerwa Isri ketina yu neki, telek yu sa dede. Soort volg na Israël, de machana nga sipi konja na weer Isri ketina ngi. Soort volg. Ilo matay mi na kawo yu stali, ilo mataka sa tati. Ilo matak na wang Stacy, no. Of Wakakara, na leyo lay. Apuluko disi pas na alleen des mafu Israël. Alleen blaka chin. Na nga de ingi. Blaka mananga ingi. Na de truth mava Bible. Kekino leri desan disi. Okay, kino letak Alexis Hook. Alexis Peter. Blaka mananga ingi aladi we begi. C'est la voix plus grosse pour nous habiter. Da fa kerki kaleru tak fa asandis na lobby. Amore bigi wet na te lobby yu na tele fay lobby yu srefi. Opo matos. Da wole abalada tak au lazy moro fluku wa de fluku lai. De fluku lai en ane pas no wat trafolo. Ino matak a fluku dis na giwans neisi. Sap suma na yu gado na door tranga yesi mek u bigisma mek u dena a kondisi ja ete mek ala blakama e pina mek ala ingi e pina ma kerki luko me kerki da abrabroki oy de tegi asandisi e desma dis be mina nga anga blakama da de bo tegu awar hey kerki ne tegi awar hey kerki ab yu money fanodu you money up fanodu ma kerki no tegi fain frey fek sa sumana yu bigisma na the Bible Israel
ala de prophet na so black man a Bible and you can wait brother ete abana atak awles want to fluk ete sa e pas na black man nga ini fu usabi on a descendis balangare en masra sa chari yugo bakana ini Ethiopia ini sipi masra sa chari yugo baka na ini na Ethiopia na nga sipi en a word Ethiopia that was broken fini sawatak Ethiopia Opo Exodus 20 verse 2. Wapo frus ma denk Egypte na wakursan ma Bible buku ano alas may firsta Bible buku. A Bible disi au tegu fin sana Egypte sa watak Egypte. Exodus 20 verse 2. Mide masra yu gado. Disi ben chari yu como pa fuda kondre fu Egypte. Como to fuda kondre como pa fuda oso fu katibo. Como to ina oso fu katibo. Slavernij. Exodus 20 verse 2. One thing artist belop singa singi disi. De pura isriketi na wine ki mawek de kis na nga system. Papa tonji se singi aware disi na beba buku dis etaken. Etaken ook specifiek. No, slavernij no de no, maar in systeem de mij kisu. Geestelijke Egypte, alama e libi fawani, no ama netegi no ama moro, udina systeem, de ma potu in wa hok, in foto ja e dry lontu, ma we pina. Dodoro brada. En masra sa chari yugo bakana ini Ethiopia na ini sipi. Na da pasi peni be taki gi utaki. Nuno sasi di simoro. En drape dam saseri u leti slafu. Manganga umagi ufeanti. Okay. Abeba buke ja itake specific. Ataki do seru lek slav. Pe galebe po puru na Egypte Moses. Galebe gebruik Moses lek leider puru na Egypte. Charugo na Kanaan en do tranga yesi fu blakamana nga ingi megano tak au charugo baka in slavernij strana ane kondre fa ome mai tak ya strana mi lobby strana Suriname sa gezegen land if strana gezegen donu ko Ephraim rego nuko Ephraim fa Ephraim de rego nuko winti wai pe blakamande they tegi mi of strana wa gezegen land di blakamang rego na broko tondo they tegi mi of strana wa gezegen land rego na marawena na albina tegi mi pe blaka maitang of strana wa gezegen land isab gi suma an gezegen land na gi de vreemdes maar de heiden de wandi galo be potu top du bigis ma tranga yesi et tanga no blaka mang we tranga yesi tap gado da gado es sakauso da zelf as nezi e de boven unu a Japanese ebe boven unu, dit ano races, dit na a waarheid, puur waarheid. Fu sabi. Yap ete was umbrella. So, wamitak fu Israel. Da wote u bogosoru te a Bible text specific sumana desma. Wa emitak Japanese ap one kleur. Emitak Hindustani ap one kleur. Black Masref ap one kleur toe. En de chief Israël op een kleur. De ogona hooglied. Hooglied die koning Salomo. Koning Salomo. En bij de Israëliet. En bij de koning Israël. Dan moet hij specifiek sa inscript naar een boek. Sa taki. Wakano den tak asandis na wa rasis sani. Asandis na wa pure waarheid. If it was my furi, if it was my lekti op im takaware. If it was my kiri epina im takaware. Dat na ware. Hooglied 1 vers 1. Da moro bun singi, disi de fu Salomo. Da moro bun singi fu Zuma? Disi de fu Salomo. A moro bun singi fu Salomo, kone Salomo. Vers 5. Ni blaka, mami moy. Ataki? Ni blaka, mami moy. Attack a blaka ma amoy. Isha word today met that black is beautiful. Dat one tak a bewijs tak if koning Salomo ben koning of Israël. Dat one tak ala de transman blaka. If anosari dat we gomoro na text. Jeremia 30 vers 2.
I hear Bible ala de profeta ala Moses ala de myself Christus stref amadi de kar Jesus Christus amap chief gado stref be blaka ma kerki no tegi asandati onda saf seire tele pota wet wangi that they look at the look that they look is the look that sa emina wa poti blaka man ma te you sap you gado tak you gado wa blaka man da you echt you breiti you trust ma you breiti tak min drai baka mi gado say ya ben brana Jeremia 30 verse 2 Juda de nanga sari en den portu fam de pina Juda de nanga sari Israelanja mine tak putra konde matak Israelanja blaka mai pina moro ala trafolo metake eto walesi blaka man epina moro ala trafolo zonder twijfel omdat zij door tranga je ziet hoe telkens we gaan slavernij telkens we gaan slavernij lees godoro Juda de nanga sari en de portu fu hem de pina dan de blaka na inida grong no de weti man dan de blaka na inida grong abebe mame shina film tak de na wet man dem de blaka na inida grong dem de blaka inida grong moro bewijs de ete Handeling 13 vers 1 ala de profeta de disciples rek de blaka a heer Bijbel kan bewijs a heer telef amam ching self gano srefi mika sorry tak awiri sref de lek lu unu lek blaka man mo ne sen yu dalak da wo fostang da nga suma wedil Handeling 13 vers 1 na inida kerki disiben de na Antioch watu profeti na nga leri mabede sole ki Barnabas Simeon disi de ben kari niker no man ano kamang suba de kan neger in tegwa Amerika telu ko Amerika felon suba de kan neger na wet man som dek na wili se baka yo na inida kerki disiben de na Antioch watu profeti na nga leri mabede sole ki Barnabas Simeon disi de ben kari niker disi de bekar neker ala prespe go wisa wa televisi wisna dosani wasi wisna washi wasi telu ko Amerika feram te yere neger agana kill a neger suma na wa wet man na wa yapanese abay bas ref etak Barnabas nga Petrus na neger de bekar de manati neger wanta ki blaka ikango luke internet ikango luke YouTube blaka lees du fa mam ci Openbaring 1 vers 14 nga 15 Johannes a apostles rebeshuan esrebeshuan fishun abe sore kring garo be sore kring sumana amam chief gado wa ome mande Jesus yo den taka horwetwan mayna Bible so tak ina wa blaka man Openbaring 1 vers 1 da sorry kring voor Jezus Christus da sorry kring duidelijk a sorry kring voor Jezus Christus allemaal was op sumane wel motaigunu vers 14 hem ede nanga hem wiwiri be wetile ki katun hem ede nanga hem wiwiri be wetile katun Israelanja suma ap katun wiri wol suma ap wol wiri Japanese ap wol wiri lek du fas kapu kuli abi wol wiri black bakara ab wol wiri sabe buke taki hem ede nanga hem wiwiri be wetile ki katun katun is een structuur ano wave attack katun ala blakama te luku de wiri ala blakama say flekta ala rastaman luku de wiri of ano katun nape if une bribi luku wa man sa line nga wiri they check wiri of ano katun of ano wall if na Jesus be aba wiri disi that what that Jesus be de wan blakaman lezen baka mek des masabi Openbaring 1 vers 14 hem ede nanga hem wiwiri ben wetile ki katun okay da wo tak du fas kifeng asking di Johannes Beshi en wetile ki sneeuw hem ay bedele ki wan fire flam
verse 15. En hem futu. Ben de leki fini kopro. Disi de ben brona inwa onfu. En futu ben lek fini kopro di be brona inwa onfon. Normaliter alasan say braka. Ma kopro e soren doidelijk. Ay soren doidelijk. Die tek kopro. Day bron. Day stak na kleur fu blakama ay sorry. Zonder twijfel. Zonder twijfel. A Bijbel e teigu e leru tak a her Bijbel a git blaka mananga ingi. Ma tere sor pasa, tere sor film, alasan weti. A Bijbel e tak dati na lei de mij lei. A dat zei mi taki Johannes 8 vers 32. Je sap a waarheid. En a waarheid om make you vrij. Zolang je no sap a Bijbel, zolang je no sap gado wotu, nooit je vrij. Next inabi. Salaf Jezus schreef bij taking. Job schreef bij de Israëliet. Job bij de moro goede man voor ons. Dat a Bijbel boeken taki. Attendati. Job bij de moro goede man. En Job bij de Israëliet. Job bij de blakke man. En zolang je kon sap taki. A her Bijbel na die blakke man nga ingi. Da inode. Wakana nga boy die ede moro. Je kon sap you gado. Maar kerki en letak na wa wet man. Kerki on letak gado lop alasma. En de lezen ook toe. Maar in de Bijbel is het ook specifiek. Wansma Christus lobby. Opogimi. Matthäus 15 vers 24. Matthäus 15 vers 24. Wanneer dat Jezus kon die allemaal. Jezus mo posref taki gusuma akon. Matthäus 15 vers 24. En aben piti taki. Ni ben kon voor dem lasis kapu. Voor da oso voor Israël nomo. No, Jezus be kon die aher goro tapu. Voor da oso voor Israël nomo. Voor da oso voor Israël nomo. Na een aperkisa. Gado edu suma sa awani. Gado egi kanado gi suma awani. En gado lobby zozo Israëlieten. Op Romeinen 9 vers 13. Kaderes mij en denki na wan joke ukonja. U lees wan Bijbel even pap. Dat zijn we gi zozo tekst. Dat zijn we gi zozo tekst. If was madeja e arki. Da ka tek wa pen en skrivi de sa of na lei me lei. Uno konja foko no wasma. U konfko taka true. Te kerki. Sonde kerki. De pastor elegio, no ma alama e bar amen. Alama e bar amen. Wis na lei ay lei. So amen. Fi chari money kon for ni toch you. Romeinen 9 vers 13. Zo leki de ben skrifi kaba. Jacob mi ben lobby. Ma Esau mi no ben lobby. Okay. Demain daki atere khobreka texte dia Johannes 3 vers 16. Ma bebo buke taki ja taki. Israël gano lobby. Esau alo lobby. Dus gano lobby alasma. Gado lobby alleen dat ingi na nga blakaman. Dat gado lobby. Opogimi Johannes 30 vers 15. Amotori fai kalop gano. Wana tegwa kerki. Ano tegwa kerki bij lop gano. Jabe bo buko tak specifiek. Jezus refotaki uit de egi mofo. Fa ika lop gano. Wa ano alasma lop gano. Johannes 14 vers 15. If u lobby me, hoor mi commanderi. If u lobby me, hoor mi commanderi. Damogo e want de commanderi. Amoro bigiwan. Opo gimi Marcus 12 vers 29. Ano alama lop gado. Mole sengiu. Ano alama lop gado. Marcus 12 vers begin na
Begin at 29. Marcus 12 vers 29. Marcus 12. Vers 29. En Jezus ben piki taki. Da moro bigi wan fu dem commanderi de disi. Da moro bigi wan fu de commanderi de disi. Yere sa Jezus refo taki. Yere o Israel. Masra wi gado de wan masra. No yere her go tapu. Yere o Israel. Masra wi gado de wan masra. No yere her go tapu wat gado lop her go tapu. En you sa lobby masra you gado nanga you heri ati. You sa lobby masra you gado nanga you heri ati. Nanga you heri sili. Nanga you heri sili. Nanga you heri prakseri. Nanga you heri prakseri. Salefi prakseri srefi. Im lop gado. Nanga you heri tranga. Nanga you heri krakti. Disi deda fosi commanderi. Dat de a eerste wang. Ome metak de lop gado. Maar de moeilijk bi vrouw. De moeilijk buurman vrouw. Dat nou een wet. De abbigay. Wat in Exodus 13 kobo dat gado tak in omak abbigay. Ma fay katak alas malop gado. In Asem 10 kobo dat tak in omak furu. Maar ja bis my furu. Luko ala de oso so dif eiser. If alama be lop gado no wa dif eiser bede. Da fay katak mi tak gado lop alas ma. Fa ikataka sandati. Kiri aanrijding pina trama op ome jari niet eens ay prat jari gita ay dis brada mi lop juere des mano lop gado na so ikam marki a gron tapu of gron tapu lop gado dis na a keihard waar heet te kerke letak ja gado lop alasma alles is goed luku fa Efram de luku fa Abra Broki de her Abra Broki dadelijk wan say leti nanga faya wan say dunguru chinegre lo nanga lo tap strati is dat goed lees godoro a tweede gebod vers 31 en dat trouwens de GCM you shall lobby you naaste leki fa you lobby you srefi you shall lobby you naaste lek fa you lobby you srefi op Exodus 20 kan er is mane bribi you shall lobby you naaste lek fa you lobby you srefi no atay des maf Abra Broki ja suma lop trawanja you shall lobby you naaste lek fa you lobby you srefi maar if alasma belop gado daw kan bigi purala de dif eiser daw luku if alasma lop gado and if alasma tak gado lop alasma lop gado and gado lop alasma u bigi pour de dif eiser ala de dif eiser you kan pour daw luku sa opsa let's give me Exodus 20 vers 17 Exodus 20 vers 17 you no musu abi bigi ay for you naaste also you no musu abi bigi ay for you naaste also dawe tak alama lop gado you mak abi bigi ay tap you naaste also self you no sa abi bigi ay tapu hem wefi self e vrouw maar abi man e suku trama vrouw da fay ka lop gado fa you kan lop gado if you suku wa trama vrouw fa maar dat alama lop gado let's go noro efu hem dinari of em dinari efu hem uma dinari of em uma dinari efu hem cow of a cow efu hem buriki of em buriki efu anyone sani disi defu you naaste okay en goat keti yo jaru so en goat keti yo jaru so en brom yo jaru so en bruku yo jaru takay wer moy ma fay kataki lop gado so la nga jaru sa po masani ino lop gado na wa wet jeja bigi first thing nee first bigi first ay first 4 Exodus 20 vers 4 Exodus 20 vers 4 no ano kan ana Bible disi say taki you no musu meki wa pop chigi you srefi ma tegwa albina tegwa como wene we si pop ci dape da fay ka tak des malop gado a wet ma yi sa sorry cross e sorry ma sa gado taki you no musu meki wa pop chigi you srefi
Wakti let's go loro. If you want sani disi, they see one sani disi, then I look tuna in the himol. O sale po ster tu minum meki. Dus was ster minum meki dus te kers de minum pot was ster. Minum pot walok. Minum pot wan kruis. Lazy. If you want sani disi, then I grown tapu na ondro. If you want sani disi, then I ini da watra na ondro grown tapu. Wakti, de smart Muslim. Astoni de iti, astosa de opot na kaba. Na astone bini. De smart bambu den. Wakti. Wakti lis baka. You know musu boy digi you refi give them. If you dini them. Because me, Masra you gado, they want jaru sur gado. Gado de wan jaru su gado. Gado tak sale fu wan stone. Inum dini. Sale fu wan obia. Inum dini. Sale fu wan keti. Inum dini. Sale fu wan kruis. Inum dini. Sale fu wan wetma Jesus. Inum dini. Sale fu peyo gona fot. Peyo gona albina. Bishop brok da you want dri bumbi gi bel. Sale fu dat sale fu num meki. Da fay ka tembi tak gado lop alasma. Is on me temple, on me snake in me meki, on me bumbigi popchi, on me yapi, on me Maria Bell, ma gado tak inu mek deng. Na dis na ware, ele tak gado lop alas mama we mek, on me popchi,